কোটা পিন্ধিও এইটা পিন্ধ এখানে এটা পিন্ধ ଶୁଣ ଶୁଣ ଏଇଠି ଆସ ଏଇଠି ଆସ ଏଇଠି ଆସ ଏଇଟା ଏଇଟା ପିନ୍ଧି ପଡ଼ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଯିବା ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବନି ଏଇଟା ପିନ୍ଧ ଏଇଖିଣି ଏଇଟା ପିନ୍ଧି ପଡ଼ ଏଇଖିଣି ଆସ ଆମ ଭାଇ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବନି ଏଇଟା ପିନ୍ଧ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଚେୟାରକୁ ଦେଇ କର ପକେଇକି ଚେୟାର ଉପରେ ବସିବ ଉଲ୍ଟା କରିକି ସେନ नमस्कार गुड इवनिंग जय जगन्नाथ तो मु आज आम गोटे जगह बुलते जावा से सब देखिए आपको बढ़िया जगह गोटे बुलते जावा चलता बाय Hey, no, this is gonna end it. Hey, gula gula. এই মহলটা ভিতরকে আমি বর্তমানে ଯିବା এটা বর্তমানে বুলিয়া বারে বাবা 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 ফ্লাইং কিস कर देनी बाबा फ्लाइंग किस कर देनी पड़े 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 Hey! चला चला हाथ धरो हासे এই বাবা রুহ এই এই হাওয়া আসলা कोना कोडी कोडी जी
ভিতরକୁ আসছে, এটা মেন এন্ট্রি। এটা বডি শপ। ଆରେ ଡର କିଛି ବୋଲି ନାହିଁ। ଆସ ଏଠି ସବୁ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଙ୍କର ସବୁ ଏଠି ଖେଳନା ମାନେ ଟଏସ୍, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ଏଠି ଖେଳନା। ଏଠି ରେଟ୍ ବହୁତ ଅଧିକା। ଏଠି ଏତେ ରେଟ୍ ଯେ ବାହାରେ ଯେଉଁଟା 30 ଟଙ୍କା ଏଠି ସେଇଟା 300 ଟଙ୍କା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠୁ କିଛି ନେବାର ନାହିଁ। ଏଠିକି ଆସି ଖାଲି ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ବସ୍। ये तरह पूरा एकदम घड़ी मुझे प्रथम आम घड़ी नहीं ये मासे थोड़े घड़ी गोटे नहीं वाच यहाँ सब फेस वाश ये आप नेल पॉलिश यहाँ सब कॉस्मेटिक आइटम आप फेस वाश वगैरह ये सब डिजाइन एटा का बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया भी लगुच। यहाँ ग्राउंड फ्लोर से निजे उठिकी बाप बोलो इस देखिए भाई भाई ये हंस दियो भाई हंस दियो भाई बाबा बनेगा ये लो बाबू भरी पक्की
ସିଏ ତାର ଗିଅର ପକାଇ ଆସିବେ। ଏଇଠି ଆସ 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 ଏଇଠି ଆସ। ଏଇଠି ଆସ। ଛାତ ଛାତ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ତା କାଢ଼ି ଆଣ କାଢ଼ି ଆଣିଲ ମା ସେ ଡେଇଁ ପଇଲାଣି। ଆଚ୍ଛା କାଢ଼ି ଆଣ ତ ଛାତ କାଢ଼ି ଆଣ ତାକୁ ଚାଲ କାଢ଼ି ଆଣ ତାକୁ ଛଡ଼ିଆ। ଆସ ପଳେଇ ଆସ ବାଇରୁ ପଳେଇ ଆସ। ପଳେଇ ଆସି ନନ୍ଦ ବାପା ना सही काटी दो इसमें क्या क्या डाला? देखो ये सामने दिख रहा है वीडियो बना रहे हैं। ओ हाँ भाई हाँ मैं तुम्हारा प्रो डाला এটা ওয়াসি স্টেশন। এটা ওয়াসি স্টেশন। ସବୁ ପିଆଜ ସବୁ ଛଙ୍କା ହେଉଛି ସବୁ। ତାପରେ ସବୁ ପକୁଡ଼ି ହେବ କି ଆଳୁର ଏବେ ପିଆଜ ଆମର ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମର ଏବେ ଆଳୁ ପକୁଡ଼ି ଉପରେ ତାପରେ ଅଛି ସୁଜି କଟଲେଟ୍। ଚକଲା ଚକଲା ଏଇ ପରେ ଏଟା
এটা তো କାଟିଦେ ତାକୁ ଆଳୁର ପକେଇନି ଭାଇ ଏକାଟା ଲ ହଁ ଭାଇ क्वालिटी देख क्वालिटी देख तोर पे